sa punong mumunit kita ito. Kapang pamunit. Oo. Sana na manong. Tutu. Sit down. Sige, climb. Ikaw, climb. Nauba. Ano dyan? Taga pati na ay lang. Dumalag. I want to go all the way to the top now. Oo. Dali. Hindi pagpang po. Up the stairs si Tutu. Up the stairs. Up the stairs. Oh, slowly lang. Go. Ano to sa ilab ni Malagtoy? Totoo. Hello kay mama. Dali. Smile. Ay, pag-smile ay naka-face mask. Sige lang. Namin kag do ano nang kamote kag daw diwatas. Patad asa gapin ng puktol ka diyan. Salamat datang. Dali na. Tutu. Yan ka dyan. Hindi kay mama oh. Doktor sa dangadwa. Oo, sige lahat ka diyan. Sabi sa vlog ni Toto. Dali ko lang dito. Ay Diyos ko kasi magkupa. Kigan tayo dito Jeff ta karon. Peekaboo. O, ti ilugasa mo ka dyan. Iluga ang ilugasa. Sit down. Tutu. Sit down sa papa. Bye bye. Bye-bye. Mount Korea dali. Mount Korea. Travel guide. Nagpakungkong doon. Oh, hinay lang. Sige doon. Nandito kami guys sa may Instaland sa Barangay Concepcion, Dumalag, Capiz. Ayan. Owned by Dr. Jeff and Doc, sino to? Sarya. Doc Jeff and Doc Sarya de Tomas. Ayan. Nature ang dating, nature. Hi kay papa. Hi. Hello. Hi. Konnichiwa. Bala. Konnichiwa. Madali magtuta di sa ano oh. Taas galit di kago. Luncheon mana? Hello. Hi. Hello. Thailand to dede. May temple. Thailand. O dyan ka ter ha? Gusto mo? Thailand in the Doon dyan ka sa temple. O dyan ka pungko. Kanding sa ang gusto mo kakota. Si tanong. Ang pataya. Diyan tatong to o. O dyan ka hinay lang. Diyan to o. Sa manami. O sige doon. No. No. Gusto mo pasabak ka de? Ha? Nang nag-ano ka ha? Tuo. Gusto ko doon magsanding. Di ha? Galing Ti pa sandig. Oh, nami. Ga. Dasi gaga doon nakulbaan. Takon.
I want some pillows. Aba ko, bala, Tito Jeff, next time you put some pillows. Like play. O, sige, sit ka dyan, oh. O, sige. Mommy. Katubas mahulog ka to sa unan. Diyan lang, o, dali niya. Sukat. Di na lay down lang. Oh, lay down. Mommy, now lay down dito. Nami. Hmm? Nami, This is the bed. This is the bed. I need to go. Where do you want? Baby. Where? Yay! In the baby. Up there. Up there. You like to sleep here? Yes. It's so cool to sleep here. Here? Hey, look at me, oh. It's so cool. Let's go to the mat. Where? Hmm? No, to the mat. To the mat. To the mat. Dali na, naugta. Oh, ito kasi first na. Ay, sus. We're there. Hmm? Let's go to the mat. To the mat. Ha? Check it man siya. Ang buta. Kasi mo dyan. Kasi mo. Picnic. Where's your food? Where's your food? Hmm? Where is it? Huh? Where is it? Oh, Do I you need have to some find it, my food. Do you have some food? Papa, I need to find my food. Are you hungry? Yes, I'm still hungry. Tapos, hindi tatinyog ulit. Pink, pink. Oh, tindog ka to, oh. Oh, to. Ay, Diyan. Oh, sige, stand ka mo dyan naman ng pair, oh. Nakapoy sa. Yung ba na sleeper na. Totoo. Ganta mas kano, wala. O, dali din kasi ka to na. Tanong-tanong ko sila na ka jadi kayo. Design. Nani. Oh, alto ka to ba na sir, ha, oh? Daka pero kung buka na. Naog kita. We go there, kita. We go there, kita. Libre ka dong, sabat ko pa. Suot magbukas. Dali lang, madali. Malano kaya to yung. Ang tang lang. Ang tang, pero ang real dog, sini mo pag i-touch ang tang, ha? Oh, may mga dwarf di oh. Welcome oh. Sabi mait kita dayon doon. Okay, dito sa tong. Sign ka na. Picture na tato. Picture kita. Totoo na dyan ka. Ingot ka dyan sa dwarf. Oh, sit down. Panguna pa banguna. Sige, picture na. Kagakalatumba yan. Natigan kita di kuburan. Kung kita ka kay Tito Jeff. No, tatumtong ko tako nung diyang dang. Sabi ko si Minto. Minto, ay ko matumbas minto, wasak ka nung. Hindi mo wasak ka, solid.
Na, pwede ka rin mabuksan dyan. Sige. Picture Oh. Which one do you like? Oh. Len or Bongbong? Bongbong. The green or the The pink red or or the the pink? red? You have The you like the red red. one? Bongbong. Ay, apahaw ang mga taga-Dumaraw. Taliyang na. Kasi, diyan akong takbo sa dalong ikaw to. Oh. Diyos ko, feeling ko daw ano dyan yung kapanaw? Ito. Ano ba rice ka mo? So, May laga-laga naman no karon ka. Ay, natuyo. Diyan ka pag abot na lipong dyan sa mo. Temprano pa. Alright. Hindi yung bata kita na daan. Okay.